quand oui, diga-moi. 1, 2, 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, लगाते हैं दली नारे, लगाते हैं दली नारे, चेहरे मुस्कुराते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। हमारी बंदगी मौला, हमारी जिंदगी मौला, नबी ने कह दिया मौला, जिसे बस है वही मौला, सिखाया माने अपने लोरियों में या अली मौला। गदीरे गुम का किस्सा, गदीरे गुम का किस्सा अपने बच्चों को सुनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। खुला करता है आज के दरमिया खुशियों का दरवाजा, तवाफ ऐसा है होता झूमता है खाना-ए काबा, दिलों में अज़मत तौहीद लब पर या अली मौला, खुदा के घर अली पैदा, खुदा के घर अली पैदा हुए सबको बताते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। लगाते हैं दरी नारे, लगाते हैं दरी नारे, चेहरे मुस्कुराते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम. Il n'y a aucune force, aucune puissance, excepté celle de notre Créateur, le plus grand, le sublime. Motarama Sahibe Ilm, Rona Docteur, Professeur Nasila Bay, Ina Bay, Hamdardane Millat, Salamun alaikum. આ દીકરીઓનો એવો સલામનો જવાબ છે કે આપણે એમ લાગે છે કે તમે બહુ ઇલ્મ હાસિલ કર્યો છે, તમે થાકી ગયા છે. સલામુન અલૈકુમ. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આજે 100 વર્ષ થયા, 16 ans. ક્રેશ કોર્સ 16 ans પછી, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આ તમોને cours intensif Az-Zahra janvier 2024 UAXIR નસીબ થયું છે. હકીકતમાં આ ક્રેશ કોર્સ Az-Zahraનું પ્રિપેરેશન માટે 6 મહિના અગાઉ અનિતાબાઈ, સાબિયાબેન અને માસુમા અસગર અલી આ મહેનત કરી અને આ કોશિશ કરેલી તે હકીકતમાં પ્રશંસાને પાત્ર છે. તે ચોક્કસ છે, કોશિશ થઈ ગઈ, પ્રિપેરેશન થઈ ગયું, કેમ કરશો કેમ નહીં કરે, પણ તે ચોક્કસ છે. હવે આપણે પ્રોફેસરને જવું પડે. પ્રોફેસર નસીલાબાઈ જાફર, હિનાબાઈ દાયા, યુઆક્ષીરની આ અરજી કબૂલ કરેલ તે બદલ કોન્સેય de l'UAXIR
તમારા ઋણી છે. હવે બાકી રહ્યું પ્રેપારેશન તૈયાર થઈ ગયું, પ્રોફેસરો તૈયાર થઈ ગયા, હવે તમારી જરૂરત હતી. જો તમે ઇન્સ્ક્રિપ્શન ના કર્યા તો આ ક્રેશ કોર્સ ના થાત. તમારી સલામતી માટે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર સલાવત. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. અસંત. તે ઉપરાંત દીકરી અનિશા યુસુફ અલી, સુકૈના અલી હુસૈન, નાઝિયા રેમતુલ્લા, માસુમા અસગર અલી, આતેલિયનું અને એક્ટિવિટીનું જે જવાબદારી સંભાળેલી તે નોંધપાત્ર છે. ધન્યવાદ. ટ્રાન્સફર માટે આપણા સમાજના મેમ્બરો વેહિક્યુલ આ ડિસ્પોઝિશન રાખેલ અને નવયુવાન જે તમારા સામે છે તે લોકો લબેક ફરમાવ્યું અને મદદરૂપ બન્યા. તેમજ દાનવીરો ભાગીદાર બન્યા આ ખર્ચા માટે તેઓનો અમો શુક્રગુજાર છે. તે ભૂલવું નહીં, દૂરથી શેખ નાદિર જાફર સાહેબ કિબલા વિઝિયો કોન્ફરન્સના જરીએ ઇલ્મની વહેંચણી કરેલ માટે કોન્સેલ de l'Archive ધન્યવાદ પેશ કરે છે. તેમની સલામતી માટે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર સલાવત. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. મોહતરમા અનિતાબાઈ, ઇજાઝત હોય તો મને સવાલ પૂછો છે દીકરીને. તમે ઇજાઝત આપો. બિસ્મિલ્લાહ, મને ઇજાઝત મળી ગઈ. દીકરીઓ, તમો આટલા દિવસ અહીંયા પસાર કર્યો. એક દીકરી ઊભી થાય કે મને સમજાવે કે તમે શું એવું હાંસિલ કર્યું કે તમારી જિંદગીમાં તમને કામ લાગશે. એક દીકરી જલ્દી ઊભી થાય, એક જ દીકરીને સવાલ કરવાનો છે. બિસ્મિલ્લાહ, કાંઈ હિંમત કરવાનું છે. બિસ્મિલ્લાહ, બિસ્મિલ્લાહ. મને ખાલી એ પૂછવું છે કે તમે શું હાંસિલ કર્યું જેથી તમારું જિંદગીમાં તમને કામ લાગે. બિસ્મિલ્લાહ, બિસ્મિલ્લાહ, કાંઈ ડરવાનું નથી. બિસ્મિલ્લાહ. માશાઅલ્લાહ. તમારું નામ શું છે? શાહિદા શામિયા. માશાઅલ્લાહ. પપ્પાનું નામ? શાહિદા. માશાઅલ્લાહ. સવાલ ડિફિસિલ નથી. પહેલે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે હિંમત કર્યા અને આ એક સરપ્રાઈઝ હતી. અનિતાબાઈને નહોતી ખબર ને કોઈને નહોતી ખબર. અલ્લાહ સુબહાન તાલા અને મને ખબર હતી કે આ હું સવાલ કરીશ. કારણ કે તમને ખબર છે ને કે આપણી જવાબદારી 4 જમાતની જવાબદારી છે. ક્રેશ કોર્સ આપણે કીધું કે 16 ans ત્યાં નહોતું થયું. આમાંથી છે અમો હોદ્દેદાર કોન્સેલ de l'Archive કાંઈ વધારે અમને હિંમત આવે કે પાછું ક્રેશ કોર્સ બનાવવું કે ના બનાવવું, તૈયારી કરવી કે ના કરવી. તો સવાલ સાવ ફાસિલ છે. તમે આટલા દિવસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પ્રોફેસરો તમને એટલું ઝકાતુલ ઇલ્મી નસરની કોશિશ કર્યા અને તમને એટલું ઇલ્મ સોંપ્યું. તો તમે જરાક બોલો કે તમે શું એવું હાંસિલ કર્યું કે તમારી જિંદગીમાં તમને કામ લાગશે. Ce que j'ai appris, c'est qu'avant de venir, je ne savais pas qu'on pouvait avoir une telle connexion avec Allah. Masha'Allah, Grâce à Nashla Massi, Hina Massi, j'ai appris à avoir cette connexion avec Allah. Petit doigt m'a appris doigt et komel. Quand on lit le doigt et komel, etc., on lit jamais avec le cœur. Ni moi, j'ai appris à lire tous les doigts avec le cœur, en comprenant les paroles, etc. J'ai aussi appris dans la vie d'une femme, on doit apprendre à cuisiner, etc. J'ai tout appris, la cuisine, la couture, etc. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je sais que je suis prête à bien m'organiser, à être toujours connectée avec Allah. J'ai tellement appris que je pense que ce serait tellement bien si on recommence un autre crash course comme ça, parce que ça apprend vraiment beaucoup. C'est la première fois que j'ai fait. Et c'est vrai, tout le monde me disait, fais un crash course, viens ici, tu verras, tu vas apprendre. Et c'est vrai, j'ai tellement appris, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Temi salamati mate Muhammad wa ali Muhammad par salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah, આ પોતે દીકરી એને પોતાને નહોતી ખબર કે હું આવો સવાલ કરીશ ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે સલામ કરે એની હિંમતનું.
હવે છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે અનિતાભાઈ ઇજાજત છેલ્લો છે એ છેલ્લો સવાલ તમારા બધા માટે છે સવાલ એ છે કે આપણે આવતા વર્ષે બરાબર સાંભળજો આપણે તમે ભાઈ હસો છે તમને ખબર પડે મારો સવાલ આપણે આવતા વર્ષે ઇન્શાલ્લાહ આવો ક્રેશ કોર્સ દીકરીનો રાખવો છે ના એમ નથી બધે સાથે જવાબ દે હા કાં oui જી ગમે 1 2 3 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معصومين حديث معاملته لا يشكر الله من لا يشكر الناس كده معرسون ودي مؤمنون شكريا نتيكتو يكودانو شكريا نتيكيرو donc sauti pela shukri guzar to Allah subhanahu wa ta'ala ni ke amoko हमने महिलाओं के खिदमत करिए कौम ने खिदमत करिए ने खास करके हमारी बहनों ने खिदमत करिए ensuite je remercie UAXIR et tamam organisateur de ce crash course qui est vraiment un moko amené à bien et amené moko dida qui amené à khidmat kari shaki ça tout ça tamam et loko nous qui dit crash course on est organisé qu'il a c'est pas une chose facile, je sais par expérience que c'est pas une chose facile. Merci à tous, donateurs, que ce soit Anita Massi, Sabia Massi, tous les organisateurs, tous les donateurs, tout le monde. Chaque aide était nécessaire pour que à Crash Course avec. Mais surtout, je remercie les filles. Sans vous, ce Crash Course n'aurait pas eu lieu. Sans vous, nous, on n'aurait pas eu cette opportunité et croyez-nous, on se sent nous-mêmes très 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 chanceux et chanceuses d'avoir pu faire cette chose-là et on espère vraiment que Fulni to Fulni Pankri, Drak, qu'on ait pu vous apporter un petit peu et que au moins une ou deux choses de ce crash course vous allez retenir et appliquer dans vos vies. To Inch'Allah Malobelo Pak. Excellent avec Muhammad wa Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Encore une fois, de la part de Nashila Ben et moi-même, je remercie UAXIR et tout le comité, ainsi que les filles, de nous avoir fait confiance, de nous avoir confié cette responsabilité et on espère qu'on a pu faire de notre mieux et d'avoir pu être à la hauteur. Averse à Crash Course Zekitla Veles Petit Réunion Tute Emma Sudni B Chokoliu Agar Chokoliu Saint-Denis Netar Chokoliu Saint-André-Ni Dema Ek Point ou Paul Bal de Watahu Chuke Saint-André-Ni Detar Chokoliu Te et Martine B Vite Kede il y a très peu de temps Shia Mezhabma Aivite qui ont elles-mêmes je dirais parfois plus que nous-mêmes, on les voyait connectés, on les voyait profiter de ce crash course. Et je pense que rien que ça suffit pour montrer que ce crash course était vraiment utile. Personnellement, Réunion Ma, c'est ma première expérience de crash course. Et sincèrement, je tiens à dire que notre communauté a vraiment des perles. Vraiment, ces filles sont des perles. Machallah, il y avait 24 filles, on a vu 24 perles différentes, des dons, vraiment machallah, je n'ai pas les mots pour vous dire. Koral Ihetu, qui est Amé le connaissicare, sans aucun doute, je suis sûre que Nashila Ben est d'accord avec moi,
que Amen et le passé quitte Lusika et vraiment en cours, que ce soit en cours ou que ce soit toutes nos discussions, les matins, les soirs, on a appris avec vous tellement de choses et Omar dit l'ishtoreto, c'était pas un lishto de prof et élève, c'était plus un lishto de sœur et je vous remercie sincèrement pour cette expérience et ensuite je tiens à demander pardon. On a fait de notre mieux, il se peut il se peut qu'on a fait des erreurs, donc on s'excuse sincèrement, que ce soit moi, Nechila Ben ou les organisatrices, on s'excuse au cas où on a eu des lacunes.